ओम नमः ससुरहर ज्योतिक साहा थोड़ा खानदानी चढ़ीटा You ready? Let's go. Bonk. ओम नमः ससुरहर ज्योतिक साहा मो ससुरर ससुर यौतुक चढ़ी मो ससुर को देपर मो ससुर पुणी मत दे खानदानी चढ़ीटा मुझे खाऊ मो चढ़ी जाए खाई शेषे आज से बुढ़ाए चढ़ी चुकई जाटा मो शेष सुजोग जदि यहीथर मु चढ़ीटा को पाई जाए ताहले मु मालामाल से चढ़ी गोटे एमितिया जिनस अच्छी जहाँ पाई मु कोटिपति हो कोटिपति जाए जल्दी से चढ़ी मु आने मिलगला शेष मते फुटा चढ़ी मिलगला फाइनाली यस इच्छा हो एबे ही पिंधि देवी किंतु नाई एथिरे किछि एक्सपायरी डेट लिखा ही नहीं कि किछि वार्निंग भी दिया ही नहीं जदि मुआको पिंधे ताहले मोर किछि भी हो पारे मोर जीवन भी जापे एबे एठू जल्दी आको नबाक पड़ो नहने से बुढ़ा आसी जीव बुढ़ा कौन एत जल्दी पड़े धरी पक दौड़ दौड़ पलाए 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 खानदानी चढ़ी चोरी कर नहीं गला अरे 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 मु लॉटरी कोटी गली बगली अरे मु लॉटरी यही तो मो लॉटरी हाँ बुढ़ा मोर मु जाऊँगी बहुत सीठी यहीटा बोधे से चोर सला मो ससुर घर खानदानी चढ़ीटा चोरी कर नहीं गला यहीटा मिली जाए थाना रे केस करी काली सखा हम जाए थाना रे केस करी The next day. सोला काली मो खानदान चोरीटा चोरी करी नहीं गला
कौन करमी साला ससुर घर चढ़ी जाए थाना रे केस देम जदि पुलिस केस न रखिला साला खानदान चढ़ी चाटे पुलिस केस रखिबनी ता बापा जी रखियो। ए चौकिया डाक तो सारू मु चौकिया नहीं मु कॉन्स्टेबल हाँ तू जहाँ भी हो डाक तो सारू सर कॉन्स्टेबल के डाक्टर आते डाक अब एटा कोर्ट नु हबे एटा हाजत हमके ही सार असले नहीं आसो सर मो चौड़ी चोरी हो जाई शला मो 100 फाइल पड़ची केस अछि तोर किचड़ चोरी हिचबे सर एमिति समिति चढ़ी नु ससुरार खानदान चढ़ी तार जे प्रमाण अछि हाँ अच्छी कोन यही देखा तो है यही चेनटा से चोरर ए चेनटा चोरर तो हाँ ओ ठीक अछि तमे जाओ काली तम चढ़ी मिली जीवो 24 घंटा टाइम दिहला जदि तमे चढ़ी न खोजी पारियो तुम ऊपर ऑफिसर डीसीपी एसपी समस्त कथि एते बड़ काई जाउ छी हम तो कहलु काली मिली जीवो ना हो मु जाउची काली सुधा खोजी आपण जानतो ओके सर आपन फोन हेलो अरे सांग कोठी की रे अरे तो कतरे गोटे इम्पोर्टेंट कथा थिला ओ मु पढ़ियार अछि जे अर्जेंट कथा अछि ता ना आसे आ हो हो तू था सेठी मु जाउछ सांग साଙ୍ଗ ଏ ଦିନ बाद देखा कोन एबे करूछु ଆଉ କଣ କରିମି ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି କରୁନୁ ନା ନା ବା ଆଉ କଣ କହୁଥିଲୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଫୋନ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି କଣ ଦେଖେଇବୁ କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ ନା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଇଟା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ପଇସା ନେଇଥିଲା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ହଜିଯାଇଛି ତୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଆଣିପାରିବୁ କି ଏଇଟା ହଁ ନିହାତି ତ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବିନି ଆଉ କିଏ ଦବ ତତେ ଭରସା ଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ହଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖୋଜି ଦବୁ ହଁ ନିହାତି ଖୋଜିଦେମି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଖୋଜି କହିବୁ ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲୁ ତ ଏଇଟା କାଲି ମତେ ଟିକେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଟିକେ ପାଇକି ଦବୁ ଆଉ ନିହାତି ତୋ କଥା ଆଗେ ବୁଝିମୁ ଠିକ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ହଉ ଯା ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି ହଉ ଯା କନେଷ୍ଟବଳ ଏ ଚେନଟା କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ हां सर सार से चढ़ी चोर हमको चेन देइथिला ହଁ ଠିକ କହିଛ ସେ ଚଢି ଚୋର ଦେଖେଇଥିଲା ଚଢି ଚୋର ନୁହେଁ ସାର୍ ଚଢିର ମାଲିକଟା ନା ଚଢି ମାଲିକ ଦେଖେଇଥିଲା ଓହୋ ହଉ ତା କଥା ତାନେ ବୁଝିବା ହେଲା ସାର୍ एमिति का ऊपर हमें संदेह करि परिबानी तम सांग ऊपर नजर रखिବାକୁ पड़ियो ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖ ହେଲା आज्ञा सर ହଉ 2 दिन आज की लगे कि 2 दिन है मते चेन रो किसी भी संधान मिलानी सला से इंस्पेक्टर को कही कि 2 दिन भीतर मो चेन को आनिक दबू किंतु से किसी भी शुणिला नहीं एबे मते जाइए से चेन को खोजा पड़ो नहले मो 2 कोटी टंका पानी रे मिसी पानी रे आज जीवा पड़ो से चेन को खोजा शेषरे मु से घरे पहुँची गली से बुढ़ा घरे आज से बुढ़ा को लुटिबी ताकतरे अच्छी भी कम किसी भी नहीं आज मो चेन को खोजी तापर लुटिबी छला मो चेन टाको खोजिया को पड़िबो नहले से बुढ़ा कोठी लुचै देथिबो एइटा ताहने चढ़ी चोर जाईटा को पीछा करबा को पड़ियो हैंड्स अप हविलदार आलोक शीघ्र आ चोर एठी
କଣ ହେଲା ହାବିଲଦାର ଏଇଠି ତାନେ ଚୋର ତୁ ଏବେ ଚାରି ଦିଗରୁ ହେରୋ ହେଇ ସାରିଛୁ ଆଉ ଖସିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ସିଧା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେ। ତମ ପାଇଁ ସିନା 4ଟା ଦିଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ 5ଟା ଦିଗ ଅଛି 5ଟା ଦିଗ। କେମିତି? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ। କନେଷ୍ଟବଳ ରାଜା ଶୀଘ୍ର ସାରଙ୍କ କତିକି ଫୋନ କର। ହଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଲୋକ। କର ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ତମେ କୋଉଠି? ଚୋରକୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଇଛୁ ସେ ଘୁଅ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ଯାଉଛି ରୁହ ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କରେଇ ଦବ ନାଇଁ। ଏଇ ସାର୍ ଆସିଗଲେ ଆମର। ସାର୍ ଜୁଆର କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ସେ ଚଢି ଚୋର ଏଇ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି। ସେ ଶଳା ଚଳି ଚୋର ଧରି ପାଇଲନି କଣ କରୁଥିଲ ତମେ? ନା ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଆସିନୁ ସେ ଆଉ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଭାରି ଜୋର ଦୌଡୁଛି। ଏପଟ ଯା ତମେ ଏପଟ ଯା ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ମଦ କାହିଁକି ପିଉଛୁ? ଦେହ ଖରାପ ହବ। ସାର୍ ସେ ଚୋର ପଳେଇଲା। ଚୋର ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ସାର୍ ଇଏ ଚୋର। ତୁ ଚୋର ହେଇକି କଣ ଏତେ ଗରମ ଦେଖଉଛୁ? ଏଟା ପୁରା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମନେ ପକା ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗତୁରା ଇସ୍ତେମାଲ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଚୋରକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି? ଆଉ ସିଏ ଜାଣିଗଲା କି? ସାବାସ୍ ଏଟା ଶଳା ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲାଟା ବେ। ତମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ। ତମେ କିଏ ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଏଇ ସେଇ ଚୋର। ତମ ଚଢି ଯୋଉ ହଜିଥିଲା କେସ୍ କରିଥିଲ? କହିଥିଲି ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧରା ପକେଇଦେମି। ଆସିକି ତମ ଚଢି ନେଇଯାଅ ତମ ଖାମଦାନ ଚଢି। ଛାଡ଼ ମତେ। ମାର ତାକୁ। ଶଳା ତୁ ମୋ ଖାନଦାନ ଚଢି ନେଇଥିଲୁ ଛାଡ ବେ। ବେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ସେଇ ଚୋର। ଏବେ ତା ଚଢି ଦେ। ସେଇ ଦିନୁ ତା ଚଢି ରଖିଛୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଦେ ତା ଚଢି। ସେ ବୁଢା ଏଠି ମଲାଣି। ଦେ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ମୋ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚଢି ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ନେ ତ ଚଢି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଖାନଦାନ ଚଢି ମିଳିଗଲା ବେ। ମିଳିଗଲା କେ? ହଁ ବେ। ଯଦି ଗାଇस वीडियो पसंद आइला वीडियो को लाइक करो चैनल ने नुआ चंदो चैनल को सब्सक्राइब करो। आमे मिलुछु आपन को आउ गोटे नुआ वीडियो को। बाबू, बाबू,